अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। ईदें आती हैं, शबरातें आती हैं, खुशियाँ आती हैं, गम आते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला थमता ही नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर स्कैंडल्स हों तो स्कैंडल्स ये देख कर नहीं आते कि आज ईद है या आज क्या दिन है। स्कैंडल्स बस आते जाते हैं। हैरत की बात यह है कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर स्कैंडल्स की ऐसी ऐसी लौट आ रही है कि सुन सुन के हम लोग हमारे कान पक चुके हैं और फिर आगे आपको बता बता के हमारे कान पक चुके हैं। पहले तो हरीम शाह के साथ तशद्दुद के वाक़यात होते रहे, फिर उनके जो है ना स्कैंडल्स मंजर आम पर आते रहे, फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि स्कैंडल्स की भरमार हुई हुई थी कि बीच में आ गई हैं हानिया खान और इनका और आमिर लियाकत का सिलसिला शुरू हो गया। अब हानिया खान साहिबा जो हैं ये हर रोज़ एक नया शोशा छोड़ती हैं। अब इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने इनको प्रपोज कर दिया है शादी के लिए। तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ कुछ डिटेल्स बताऊंगी। आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल हानिया खान की जो दिमागी कैफियत है उसी तरह की कैफियत कुछ आमिर लियाकत के साथ चल रही है। पेट से पेट मिला के ईद मिलन पार्टियां करते फिर रहे हैं वो, या लोगों को सजेशंस दे रहे हैं। और इसी दौरान खलीलुर रहमान कमर को हानिया खान फ़ोन कर देती हैं और खलीलुर रहमान कमर उनको क्या कहते हैं। और फिर जो सबसे बड़ी अचंभे की आज बात हमें पता चली है हमारे ज़राए से, वो ये है कि हमारे मुल्क की जो नामवर सिंगर हैं गुल पनाड़ा, उनका भी एक नया स्कैंडल खुलकर मंजर आम पर आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ आमिर लियाकत हुसैन से, जिनके बारे में इस वक्त लोग इंतहाई गम और गुस्से में हैं। वैसे तो बहुत तनकीद उनके ऊपर होती रहती है, लेकिन वो कभी भी किसी तनकीद का जवाब नहीं देते हैं और वो कहते हैं कि मेरी तरफ से तुसी जो मर्जी करो, जो कुछ मर्जी समझो, मैंने तो जो करना है वो करना है। और ऐसा ही एक कभी रिसेंट प्रोग्राम में उन्होंने ईद मिलन का तरीका बताया, क्योंकि आपको पता है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे को मिलते हैं, गले मिलते हैं, ईद मिलते हैं, लेकिन आमिर लियाकत साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि पेट से पेट मिलाकर मिलिए। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो पेट से पेट मिलने का इन्होंने शरई या गैर शरई तरीका बताया है, ये मतलब क्यों बताया है। और एक इंसान जो सोबर हो उसे बिल्कुल भी सूट नहीं करता कि वो इस तरह की बातें करे। अब दूसरी तरफ आते हैं हानिया खान की तरफ। तो हानिया खान साहिबा ने जनाब अली क्या किया है कि उन्होंने वो रोज़ फेसबुक पे लाइव आती हैं और आकर अपनी सारी चीज़ें जो है ना कट्टा छट्टा लोगों का खोल देती हैं। आमिर लियाकत हुसैन का नंबर लीक कर दिया और नंबर लीक करके साथ में ये भी बता दिया कि मेरे जो वालिद हैं उनके साथ, यानी हानिया के जो वालिद हैं उनके साथ आमिर लियाकत हुसैन की हुई है चैट। और उस चैट में जो उसके वालिद हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं आमिर लियाकत को कि आपके कहने पे मैंने ये सब कुछ तो कह दिया है, लेकिन आपने मेरी बेटी को दरअसल बदनाम किया। दरअसल हानिया ये बताना चाहती हैं कि उनके वालिद को पिछले दिनों जो आमिर लियाकत ने ये बयान दिलवाया कि उनकी बेटी का उनके साथ कोई ऐसा सीन नहीं है, ये सब झूठ है, फेक है, ये सब कुछ उन्होंने आमिर लियाकत के कहने पर किया है। इसी दौरान बीच में एंट्री होती है खलीलुर रहमान कमर साहब की, जब एक शो के अंदर बैठे हुए हानिया साहिबा फरमाती हैं कि वो देखें अभी खलीलुर रहमान कमर को फ़ोन करेंगी। फ़ोन कर देती हैं और उनसे मदद तलब करना शुरू करती हैं। फिर बड़े बड़े एक्टर्स को गालियां देना शुरू कर देती हैं, जैसे कि हुमायूं सईद का आपने नाम देखा, उनको गालियां दी। फिर बहुत सारे लोगों को गालियां दी। गालियां देने में तो इतनी माहिर हैं कि उन्होंने अपनी वालदा और वालिद को भी नहीं छोड़ा, उनको भी गालियां दे दी। अच्छा जी, क्लिप है जो मैंने आपको दिखाना है, उसमें हुआ दरअसल ये था कि एक ब्लॉगर हैं, उन्होंने लाइन पे लिया मुफ्ती अब्दुल कवी को और साथ में उन्होंने लिया हानिया खान को। अब हानिया खान फरमाती हैं कि जैसे ही उस प्रोग्राम से वो लोग ऑफलाइन हुए तो फौरन जो है ना मुफ्ती अब्दुल कवी जो प्रोग्राम में उनको बेटी बेटी कहकर बुला रहे थे, उन्होंने उनको कहा कि मैं आपको प्रपोज करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखें ये कैसी स्ट्रेंज बात है। अब यहाँ पर मैं ये खबर आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुफ्ती अब्दुल कवी के ख़ानदान के जो लोग थे वो आए थे पिछले जो हरीम शाह के साथ वो थप्पड़ वाला सीन हुआ था, वो जो आयशा मोहतरमा जिन्होंने थप्पड़ मारा था और जो अभी भी उन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, उसके बाद मुफ्ती अब्दुल कवी के घर वालों ने कहा था कि उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है और हम उनको अपने घर पे साइकियाट्रिस्ट के पास चेक करवाएंगे और साथ ही साथ अब उनको हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो टेलीविज़न पर या लोगों को आकर अपनी राय का इजहार कर सकें। तो अब स्ट्रेंज बात यह है कि उनके घर वालों ने फिर मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को छोड़ दिया है खुला, और वो फिर उस तरह से जो उल्टी सीधी बातें करते हैं वो करते चले जा रहे हैं। और मुफ्ती अब्दुल कवी और हानिया खान का अब ये नया सिलसिला, नया स्कैंडल शुरू हो जाएगा। हानिया कहेंगी कि हाँ इसने मुझे प्रपोज किया, पहले बेटी कहा अब ये कह दिया, ऊपर से वो मुफ्ती साहब फरमाएंगे कि नहीं जी नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर से वही एक नई वॉर, एक नई कंट्रोवर्सी, एक नई चीज़। तो उनके घर वालों को मुझे लगता है कि अपनी बात पर कायम रहना चाहिए और हुकूमत को इस हवाले से मेरा ख्याल है कि मुफ्ती अब्दुल कवी को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है। अब आते हैं हम अगली खबर की तरफ,
اور اگلی خبر جو ہے وہ گل پناڑا کے حوالے سے ہے. جو ایک نیا اسکینڈل سامنے منظر عام پر آیا ہے وہ یہ ہے جناب جی کہ ایک بہت مشہور و معروف سیاستدان ہے, ان کا تعلق پشاور سے ہے, اے این پی پارٹی. میں آپ کے سامنے نام نہیں فی الحال لینا چاہتی, نام میں جلد ہی آپ کے سامنے لوں گی, لیکن ابھی ایتھکس کا تقاضا ہے کہ نام نہ لیا جائے. لیکن میں اتنا بتا دیتی ہوں کہ اے این پی سے ان کا تعلق ہے, اور اے این پی کے وہ سیاستدان جو ہیں ان کا دل آ چکا ہے گل پناڑا پہ, اور گل پناڑا کو وہ کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور حاصل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیا ایسا کیا جائے سامنے والے کے لیے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ میرے دام میں گرفتار ہو جائے. تو گل پناڑا کو اپنے دام میں گرفتار کرنے کے لیے اس شخصیت نے کیا ہے کہ پشاور کینٹ کے اندر کروڑوں روپے کا بنگلہ خریدا ہے. کس کے لیے؟ گل پناڑا کے لیے. کیونکہ گل پناڑا نے یہ کہا کہ محبت تو تم مجھ سے کرتے ہو, ٹھیک ہے, تم نے مجھے پرپوز بھی کر دیا, لیکن محبت کی نشانی مجھے کیا دو گے؟ تو تھینک گاڈ کہ ہانیہ خان کی طرح نشانی لے کر نہیں وہ آ گئی, وہ اتنی سمجھدار نکلی کہ انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی نشانی کیا ہے. تو وہ محبت کی نشانی جو ہے وہ اس عید پر ان کو ملی ہے, عیدی کی صورت میں, اور وہ ان کو ملا ہے کروڑوں روپے کا گھر. اچھا جی, اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ زنیرہ آپ ایسے ہی بس جھوٹ بول رہی ہیں, ہمیں کچھ ثبوت دیں. تو ثبوت کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسکینڈل جو ہے یہ اخبار میں چھپ چکا ہے, نجی اخبار ہے خیبر پشاور کا, جس میں انہوں نے پوری سٹوری چھاپی ہے. اور اگر آپ مجھ سے مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں ان کا اس حد تک گل پناڑا پہ دل آ چکا ہے کہ ان کی جو پہلی ملاقات ہے وہ کہاں ہوئی تھی, کہاں پر انہوں نے گل پناڑا کو دیکھا اور اس کے بعد وہ ان پہ مر مٹے. وہ جگہ ہے جناب جی ایک کلچرل ہال جو کہ پشاور ہی میں ہے, جس کا نام ہے نشتر کلچرل ڈپارٹمنٹ. تو وہاں پر گل پناڑا پہلی دفعہ جب پرفارم کرنے کے لیے گئی تھیں تو یہ جو صاحب ہیں, یہ جو سیاستدان ہیں, ان کو وہاں پر بلایا گیا تھا مہمان خصوصی کے طور پہ. اور جب انہوں نے وہاں پر گل پناڑا کو دیکھا تو اس کے بعد ان کا دل آ گیا. یہ بہت عرصے سے گل پناڑا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور مبینہ طور پہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 2013 سے لے کر 2021 آ گیا ہے کہ وہ ان کو لگاتار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے میں, آپ کے اوپر میرا دل آ چکا ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. اور اب فائنلی گل پناڑا نے یہ شرط رکھی کہ ٹھیک ہے, جو عشق کی نشانی ہے وہ دیجیے, اور عشق کی نشانی ہے کروڑوں روپے کا گھر. جیسے جیسے اس سٹوری کے اندر مزید ڈیولپمنٹ آتی جائے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی, آپ کو بتاتی جاؤں گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو عامر لیاقت حسین کا نمبر لیک کیا ہے, جو چیٹ لیک کیا اپنے والد کے ساتھ, اور جو مفتی عبدالقوی کے حوالے سے ہانیہ خان کے دعوے ہیں, اس پہ آپ لوگ اب کیا سمجھتے ہیں کہ روز کے روز اب یہ ہوتا رہے گا؟ سوشل میڈیا ایک اوپن پلیٹ فارم ہے, کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے, یا اس کے حوالے سے کچھ ہونا چاہیے؟ اور ابھی تک پی ٹی آئی حکومت کا کوئی رد عمل کیوں نہیں آیا؟ مانا کہ یہ عامر لیاقت کا پرسنل معاملہ ہے, لیکن اس حد تک جب معاملہ آ جاتا ہے تو پھر خان صاحب کو اپنی وزراء کی کارکردگی اور ان کی جو نجی لائف ہے اس کے حوالے سے ضرور اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی اگر آپ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور ہونا چاہیے. جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.